Muy buenas a todos y bienvenidos a Syberia, bienvenidos a un nuevo vídeo de Syberia 4 de World Before. Hoy es día 8. Sí, 8 de enero del 2024. Vamos a continuar con las aventuras de Kate. Ahora sí, nuestra Kate, que recordamos, ya más normal, después de haber escapado de la prisión. Y estamos pues en Wagen, en un café, restaurante, pub, local, tranquilo, en el que pues nada, esta señora nos dice algo, así que nada, lo siento, estaba en las nubes. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Is everything okay? I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. Gracias, señora. Vale, a lo largo de tu aventura los objetivos se irán anotando en el diario. Pulsa para verlo, pulsa el diario. Vale. Es que podemos abrirlo desde el dibujito que tenemos debajo de la cámara en este caso, o pulsando la J. Documentos, inventario, carta de Olivia, la de nuestra madre, billete de avión que venía por ahí. Objetivos. Mira, explora el resto del tren, mira la mina de cerca, sal del vagón, escapa con la motocicleta. Usa la guía telefónica de la mesa de la sala. ¿Qué es esto? Right. Guess I better start looking for shops called Müller that are likely to sell art supplies. Pescadería Müller. Restaurante gourmet. Bicicletas, medicamentos, casa de empeños, cuadros, oro. Marca. This shop could sell the painting case. Well, maybe. Vale. I'm pretty sure that's not the one. Restaurante no. Vale, vamos a descartar cosas. Sombreros Müller no. Farmacias Müller no. Tienda Müller. Comida Müller de pájaros, no. Mecanismos de relojería. Hostia, creo que no, pero por si acaso. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. Vale, zapatos no. I nailed it for two of my choices, I think. I just need to change the wrong one. Marcamos el I anticuario. should stick with three choices. Checking more locations would be too much. 1, 2, 3, 4. Pues vamos a quitar entonces mecanismos de These relojería. make up a good basis to work from. Vale. Let's see if I can rule out a couple using the map. Haz clic, pim pam, para cambiar el ángulo de la cámara. ¿Qué? Ah, vale, espérate. A ver, casa de empeños. Supongo que se refiere a esto de tren. Ah, no. Parken, hotel, restaurante. A ver, no es especialmente esto muy... D3, vale, que está, no veía A, B, C, D, 3, pues aquí tiene que haber una. Maybe the painting case came from this Vale, shop. aquí hay una. Luego tenemos la de arriba, la tienda en E5. Ostras, me he comprado para Reyes unos calentadores de manos, porque como estoy aquí con el ratón, se me congelan las manos porque hace un frío de la ostras. Ostras, y esto está puesto a la temperatura 1 y está ardiendo como Satán, ¿eh? Joder, macho. Ahora, eso sí, la mano caliente está bien. E5, una tiene que estar aquí. O sea que si me veis moviendo mucho las manos es por eso, básicamente, porque tengo el calentador por aquí. Y luego la última, el anticuario, está en C4. C4, aquí. Das Antiquariatviertel. Vale. Okay. So these three shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Elige el mapa de la tienda más relevante que visitar. Quizás
A ver, observar. An industrial estate. Difficult to imagine an art supply shop could have prospered here. The shop I found in the phone book must be a hardware store or something similar. Vale, pues esta descartada. Tiene que ser por narices esta porque lo pone bien grande, ¿no? Das Antiquietarretivietel. O sea, ha de ser esta por narices. Pero bueno, vamos a ver la otra que The dice. district seems like it's changed a lot since when the phone book came out. Looks like the pawnbroker I found is no longer in business. Vale, pues ya está. Aquí tenemos la explicación. Aquí. The antique shop from the phone book is located in this district. Looks like it's full of similar stores. Vale, pues ya está. No Elegimos. doubt about it. This antique shop is probably my best shot. Better hang on to the address. Guardaré la dirección, muy bien. La dirección es C4. ¿En serio C4? Es la página encargada de la guía telefónica. Indica que la tienda Müller Son se encuentra en el distrito de los anticuarios de Wagen. Vale, pues tampoco hay mucha más información. Just need to get the painting from my room and I can go and show it to the antique dealer. Hombre, a ver, han pasado un huevo de años. Supongo Very que ahora calm ya... here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. Vale, pues supongo que nuestra habitación está arriba. O sea, está bonito este hotel, ¿eh? I hope it'll be just as calm when I get back. Wouldn't mind some alone time by the fire. ¿Algún objeto por aquí, Kate? Hope it still works. No, pues no, de momento no hay nada por aquí. Vale, pues supongo que nuestra habitación tiene que estar por acá. ¿Y cuál es nuestra habitación? Estaría bien saberlo, ¿eh? Mira, aquí está Wagen. Oh, este es el país de Osterzal. Oh, I understand why Wageners call their town the heart of Europe. It's Wageníes. literally in the center of it. Vale, está justo en el centro de Europa. That's Germany over there. Ah, eso es Alemania. I wonder how far Barockstadt University is from here. ¿Esto es Alemania? ¿No? Vale. That's not my room. Vale, no Better es not nuestra go habitación. in. ¿Es esta? Esta es nuestra habitación, vale. La primera de todas, muy bien. Y pues está, bueno, es rústica, ¿no? Cuadro de la Plaza de la Música. Mira, por aquí caminamos con Dana la primera vez. Un cuadro de Wagen, vale. Tremenda explicación. Muy bien, pues vamos a... A ver, esto es la púa de Katyusha. Katyusha's punk group. We'd love to have seen them. Vale, entonces vamos a... Aquí tenemos algo por I'll find arriba. her, Katyusha, just like I promised, and we'll find out who she La mujer is. de la lámina. Was. ¿Cuántas cosas? Vamos a empezar por... Vamos a empezar por ahí. La taiga de hierro. Esto es... Esta lámina estaba oculta. El tren del comandante Shooter fue saqueada por la sombra marrón en el 44. El tren se había afectado por un desprendimiento. La aventó cerca de una montaña. No logró distinguir la firma del autor. ¿Quién es la joven que aparece en ella? Encontré el tren del comandante Suter con Katyusha. Esta obra data de 1937. Está guardado en un portainstrumentos, portapartituras. El envoltorio de la lámina pone tienda Müller en Wagen. Y ahora que estamos en 2005 debo encontrar la tienda Müller. O sea, ha tardado un año en llegar aquí desde Rusia con la moto. Bueno, pues vamos a coger nuestra cartera. The meager amount I've managed to save Mis since I tristes escaped from ahorros. the mine. The meager amount Bueno. I've managed to save. Perfect. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Maybe Frau Wagner Wagner, can tell me how to es get la there. señora, ¿no? Vale. Visita el distrito antes de irte o usa el tranvía para ir al distrito. Nah, vamos a usar el tranvía. Ya veis que las secundarias... Bueno, no veis porque no he hecho ninguna, pero si lo jugáis y lo hacéis, tampoco es que sean lo más... de lo más.
ver, Frau Wagner. Necesito que me diga cómo llegar al C4. Oh, hi, dear. Hola. So, Miss Walker, were the documents of any help to you? Sí. Yes, I was even able to locate the shop I'm looking for. Thank you so much, Frau Wagner. Good. Let me know if there's anything else I can help you with. Historia de la región. Bueno, supongo que es información simplemente. No creo que tampoco tenga especialmente interés en nada, pero bueno, vamos a... Do you mind if I ask you a few questions about your guest Vamos a house, preguntarle a la Frau Wagner? señora, ya que estamos Oh, aquí. delighted. What would you like to know? Hay más huéspedes. Things seem to be quiet today. Oh, there's never many guests at this time of year. Actually, is she a guest too? Oh, yes. She arrived earlier. An elderly English lady. ¿Quién? A former military officer, if I understood correctly. Antiguo oficial del They ejército. say she's come on some rather unpleasant business. A burial, from what I can gather. Yes, Miss Walker. And she hasn't let go of the telephone since she got here. Vale, hábleme de usted. I'd love to know more about you, Frau Wagner. Oh, there's not much to tell, really. At least, nothing that would change the course of history. But I'm sure you've had an eventful life, haven't you? Well, I was born just after the war in Wagen, and I've never left. I opened this place and ran it with my husband until he died a few years ago. I'm sorry to hear that. You see, nothing to write home about. Then again, we were never ones for excitement, really. But we were happy, my husband and I. Vale. The room's just perfect. Thank you so much. There's no need to thank me, Miss Walker. It's my job to make sure my guests are comfortable. And it's not every day we get a young American lady on a motorbike in the middle of the night looking for a mysterious shop. It makes me feel like I'm in a detective novel. Si yo le contara, señora. A ver, cuénteme cosas de Wagen. I have a few questions about Wagen. Good. Because if you'd asked me about the latest scientific discovery, I'd have to say pass. But if it's about Wagen, then you've come to the right person, my dear. Al distrito. What can you tell me about the district? Well, it's one of the oldest districts in Wagen, traditionally working class. Myself and a few of the other relics who live here do try to keep it from modernization and mass tourism as best as we can. Other districts haven't been so careful, and the locals have been forced to leave their district because of rising rent prices. Como suele pasar. Vale, a ver, la región. To be honest, I haven't had much time to find out about Wagen and the surrounding area. What is it I should know? For one, Wagen is very old, renowned for its charm and culture. As for the surrounding area, it attracts mountain lovers mostly, it being so near to the Swiss Alps, of course. The banks of the Dombra, the longest river in the country, are the delight of summer vacationers. O sea, está entre Apparently the shop Alemania, I'm bueno, looking entre for no, is al lado de located in Alemania, Wagen's de Antiques los Alpes district. suizos, tío, Could you tell me how to get there from the que es guest house? Luxemburgo. Your best bet is to take the tram, miss. The town centre is almost entirely pedestrian, and your motorbike won't be of any use there. You'll find the nearest tram stop at the top of the stairs, to your right as you go out of the guest house. A la derecha nada más salir, vale. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Thank you. Danke, Miss Fraulen. Have a nice day, Miss Walker. Muy bien. Pues nada, salimos. Esta es nuestra motocicleta, que la llevamos arrastrando desde que salimos de Rusia. Pity Wagen is practically all pedestrian. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. No es la mejor moto del mundo, pero bueno, ha hecho su trabajo, gente, que es lo importante. Vale, pues nada, salimos por aquí.
Supongo que es esta la parada, ¿no? Vale, aquí está la pensión. Tienda de Müller allí. Aquí. Ah, vale, vale. Entonces simplemente hacemos clic aquí. Primera pista, sal del distrito floral. Muy bien. Un autómata la recibe, ¿no? Ah, no. Otoño de 2005. Creo que ahora ya seguimos con Kate. Have you heard what the Thor uncovered up in the mountain? At Devil's Pass, you mean? I did hear something on the news before coming out. What's the latest, then? They reckon they found remains dating back to World War II, when Alpine resistance networks led refugees across into Switzerland. Nasty times were those. Yes, not the best times in our history, were they? Pues está muy bonito, Wagen. Vale, continuar. Ah, ahora es simplemente... A lo mejor es simplemente pantalla de carga. Vale. Pues ya está. No tiene tampoco mucho más, vale. Supongo que podíamos quedarnos ahí para disfrutar un poco del paseo en tranvía. Distrito de los Anticuarios. Vale, encuentro la tienda de Müller. Supongo que tenemos que ir... Pues lo que es básicamente por la única calle que podemos ir. A ver. No parece que haya muchas. Pero bueno, esto parece anticuario, ¿eh? Aunque no es Müller. An antique shop, but not the one I'm looking for. Se lo he tomado con calma, para decirlo. Vale, pues nada, pues sigamos. O que habrá que girar por aquí. Estos giros de cámara a veces un poco rarunos, Este señor que vende alfombras, así sabe dónde está. Oh, straight ahead, Fraulein. Ah, gracias, hombre. Todo recto, me dice. Bueno, como misión secundaria tenemos la opción de mirar todas las tiendas antes de ir a la tienda Müller. Pero bueno. No, that isn't the antique shop I'm looking for. No, ya lo sé, sí, ya sabemos dónde está. Todo recto, me Fraulein. Vamos a hablar con este señor. Müller und Söhne? It's just over there, on the next corner. Doblar la siguiente esquina, gracias. No sé, está de aquí. Müller und Söhne. Müller and Son. This must be the place. Madre mía. Al doblar la siguiente esquina, un poco mal esa explicación, señor. Al doblar la siguiente esquina, tiras la calle para allá y giras. I thought as much. So, Hans was here in Wagen after all. Claro. That hallmark on that sphere proves it. Wonder what that automaton was used for. I have to get a closer look. Pues entra, hija. That is, if someone lets me in. ¿Por qué no te van a dejar entrar? Es una tienda.
Ah, espérate, hay un papel en la puerta. Inventory day. Día de inventario. Ring 3 times for urgent matters. Ah. Inventor. Indrinkenfallen Draymond Kliegen. Iba a decir Klingon. Bueno, pues... Looks like he's busy. I need to Tick, tick, attract tick. his attention. Ah, aquí. Hala, yo llamo 3 veces. Oh, caso de emergencia, abrir 3 veces. Muy bien. Supongo que usted no es You Antón. Yes. Sorry to bother you. Perdona que le moleste, voy a mirar. I should talk to the antique dealer. I can always browse later. Ah, bueno, luego miramos. I was in the middle of an inventory. Is it urgent? Bueno, sí. Hello. I mean, guten Tag. Herr Müller? Guten Tag, Fräulein. I am stock-taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Yes, of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But all right. Show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. My guess is whoever owned the painting must have been a client of the shop before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see, we don't sell that type of article anymore. Do you mind if I take a look? Be my guest. Be my guest. La joven de la ilustración. I've been told I look like the model in the painting. A slight exaggeration, no doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like you. But I'm sorry, I've never seen her before. Vale. ¿Y el artista? Do you know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No, the name doesn't ring a bell. Sorry, Fräulein. ¿Y la tienda? How could the case have come from your shop? Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day. Back then, the shop sold materials for art, and this type of case would have been used to protect a painting. Or to carry documents, a manuscript, or even sheet music. Apart from that, there's not much else I can tell you. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though, if it's any help. Oh? Yes, I'm certain. That's the refuge at the Silberspiegel. You Silberspiegel. can make out the mountain circus in the background. It overlooks Wagen and leads to the Swiss border. Right. You can get there by the tramway. Just head southeast and get off at the end of the line. Que lo he visto en el mapa. Thank you. You've been very helpful. Mind you, there's quite a hike from the station to the refuge. Oh, I'll manage. Anything else, Fräulein? Actually, there is. I noticed an object in your window there. A strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, it's an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it for you. Que es uno más majo, oye. Estaba ahí el hombre trabajando, hemos venido aquí a molestarle. Y, oye, nos atiende, vamos, como si fuese, vamos, Pedro por su casa.
¿Qué es? ¿Un armadillo? Es un armadillo. Le vamos a meter... Vale, 0, 2, 4... Oh, Something's obstructing it. observo. It moved. Maybe it can be opened. Vale, pero necesito... It moved. Allá. Maybe it can be opened. Ah, volver. Espérate, a lo mejor tengo que hacer coincidir... Ah, tengo que hacer coincidir los agujeritos. Jope, vale. Eso se abre ahí. Esto se abre aquí. What the fuck. Cojo esto, ¿qué es? A Vorarlberg key. Una llave de Vorarlberg. Pues supongo que ahora sí la tengo que usar. ¿Aquí arriba? No, espérate. No. Tengo que usarla. Voy a apuntarme el número. A ver, es 293670. Vale. ¿Sabéis qué toca, no? Con esto, gente. Vamos a ir aquí. Vamos a buscar... Something's obstructing it. Ah, que no me puedo mover. Carallo. Vale, 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 que no puedo moverlo. Algo lo está obstruyendo porque... Vale, esto es lo mismo. It moved. Maybe it can be opened. Claro, pero no puedo utilizar nada. Estos... Vale, es que de aquí no se mueve, de aquí. Something's obstructing it. Pues me falta algo, Vale. Puse el 2, ¿no? Ah, entonces espérate. Vale, vale. Creo que ahora se puede mover esto, ¿no? Something's obstructing it. No. No. Vale, pues. El 2 está allí. Ah, no, tampoco. Something. Pulso esto. Vuelve a 0 y esto... se vuelve a abrir. Looks like there's something underneath its scales. Vale. Tampoco hay mucho más, Entonces tengo que volver a usar esto. Vale, puedo bajar directamente. Ahora sí, de acuerdo. Vale, o sea que había que darle una vez a cada lado y ahora ya podemos. Entonces, 2. Esto es el 9, así que... 9. 3. Ahora toca el 6. Está aquí. Ahora toca el 7, que está al otro lado. Ahí. 7. Y ahora toca el 0, que está aquí. ¡Nice! Y ahora tenemos aquí la llave. Perfecto. Ole, ole, qué bien lo estamos haciendo. Y giramos. Vamos, como what the fuck. ¿Aquí cabe el corazón de Oscar? Sí, tal cual, gente. Wow. Abrimos aquí. Otra vez la llave. Y volvemos a girar. Le damos cuerda.
¿Ahora qué es esto, tío? Fascinating. ¡Es un armadillo! ¡Claro que sí, hombre! Bueno, un armadillo. Oscar, can you hear me? No hablará, ¿no? Hello. ¡Oh, sí, es que habla! ¡Wow! Oscar, I'm so glad you're back among the living. Delighted to see you too, Kate Walker. But I seem to have an internal management issue. This host body's instincts seem to be at odds with me, and... Oscar, is everything all right? Oscar? Oscar, come back! Oh dear, I can't control myself. No se Help, controla. please, Adiós. Kate Walker, help me. Oscar, where are you going? I can't help it, Kate Walker. It's taking me away. Oscar! Oh, se lo lleva donde quiere. Come back! I am out of control, Kate Walker. Help! LOL. Kate Walker! Help! Vale, vale, tranquilo. Bueno, pues nada, gente, ahora que hemos recuperado a Oscar, esto da un giro muy curioso. Nada, vamos a dejar este capítulo por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo de este Syberia 4 The War Before. Así que, adiós.